Unboxing tayo ng pinamili natin. May bawang. Chepe. Chipi, dalawa. Corn beef flakes, dalawa rin. Coco Mama. Matatak. Tig 200 ml, dalawa. Water cup, assorted. Pajibar. Pajibar, assorted. Pajibar. Pajibar. Makapuno. Flakes. Rebisco. Crackers. Dalawang noodles na chicken. Flavor. Nissan Ramen Seafood, dalawa din. Payless. Extra big. Chili mansi flavor, dalawa din. Hollow milk baking powder, dalawa rin. Rebisco assorted. Green peas. Oyster sauce. Magic sarap. Spaghetti. Sweet. Minute Maid juice. Salt. Oh, macaroni. Sugar. Coffee. Macaroni. Queso. Macaroni. Queso. 400 grams. Queso. Deli queso. Today's mixed fruits for salad. Dalawang condensada Marie. Milig tayo sa tigda dalawang piraso. Dalawang fresca tuna. Flakes in oil. Dalawa. Tigda dalawa din. Dalawang meatloaf. CDO meatloaf. And ito lang, tatlong Youngstown sardines. Last. Dami ah. Campbell, dalawa rin. Milig tayo sa Ang cookies. dami. Ento. Yan. Tapos yung mga sabon natin, yung ano. Yan. Dami ah. Kasama dyan yung sabon. And worth 2.5 na agad dyan, mga guys. Bye.